दोस्तों आपण समस्त को आम टीएडीएस स्वागत तेज रही आप न्यूज अपडेट 2123 जहाँ आप पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छी निश्चय आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा तब आपको कह रखा चाहिए जो मैंने प्रिपेयर होती फॉर अपकमिंग टीचर रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन निश्चित भाव डिले हो बट प्रिपेरेसन कंटिन्यू रखु एंड फास्ट अपडेट रही इलेक्शन मल्टीपल इलेक्शन ए वर्ष ऑर्गेनाइज हो एंड ए वर्ष लास्ट आर वर्ष बिगिनिंग रे एबे यदि कहबा आमे ताले राज्यसभा इलेक्शन पे प्रस्तुति आरंभ होईची ता परवर्ती मुहूर्त रे जून जुलाई आड़े आपण पौर इलेक्शन मेयर इलेक्शन ए सब देखिया पाइबे सेटा पई भी गोटे राजनीति सरगरम रहिबो तापर आपणकर पंचायत इलेक्शन प्रस्तुति आरंभ हो तो निश्चित भाव में यही राजनीति इलेक्शन भितर फायदा नबार कथा शिक्षक मानकर कहतु शिक्षक आशायी मानकर कहतु चाकरी आशायी मानकर जो वर्ग मान कथा कहतु सरकारी कर्मचारी मान कथा कहतु एंड साधारण लोक मान कथा कहतु जितेबाला नेता माने आपणकर शरण को आसुना सेटा हूँ आपणकर फायदा नबार उचित समय ठीक अच्छे एंड ता सहित आप देखिए नेक्स्ट रही अदालत अवमान मामलें गणशिक्षा सचिव और उच्चशिक्षा सचिव निःशर्त क्षमा प्रार्थना करफल कि जो रही दंड विधान रही कि माने परिसमाप्ति घटी एवं हाइकोर्ट अवमानना निर्देश बंद रही आप देखिपुंट यहाँ अर्डर आस सारी जोटा एन थिरुमाल नायक एगेन्स्ट अर्डर आसाला 22/1 आपणकर 2026 अर्डर रिलीज होती एंड से कहुई जे यही सर्कमस्टांसेस रे वर्तमान बंद रखागला जो निर्देश दिखाला नेक्स्ट रही आप देखिए आपणकर कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति मामलें हाइकोर्ट सरकार पुनर्विचार आवेदन खारज होती दुई थर खारज है अर्थात वर्तमान सरकार को आइदर बाकी पोस्ट दबा पड़ो नचे सरकार जदि एटा को अपर आपणकर फोरम को नहीं जा चाहते भी जापर बट जो डिसीजन ना शीघ्र जनातु कहीं दुईटा जाक आशायी स्वार्थ दिज्व यदि 7,000 पिला उपकृत हे जदि दि न तुरंत नुआ रिक्रुटमेंट इनिशिएट करूँ प्रोसेस कंटिन्यू करूँ जहाँफल नुआ पिला आपणकर बेनिफिटेड हे एवं पुनर्विचार आवेदन जो खारज होती निश्चित भाव में इम्प्लीमेंट हेले भी फायदा पिलांकर अच्छी इम्प्लीमेंट किंतु डेरी न हो ठीक अच्छे ता सहित आम देखिए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान में अवहेला प्रसंग में दायी अधिकारी भरणा हो 1 लाख क्षतिपूरण बोली मानवर हाइकोर्ट जनई हवा भी उचित एम मनमानी गोटे चरम सीमार पहुँचला सबुठ बड़ जिनस गोटे देखा मिलूँ सब कोर्ट इम्पोज करती फाइन इम्पोज करती दैट टू बी गवर्नमेंट उपर गवर्नमेंट पैसा अर्थात पब्लिक पैसा ये पब्लिक पैसा नुहे कंसर्न अथॉरिटी ही पैसा देवे एंड बहुत भल जिनस यहाँ होता प्राथमिक शिक्षक नेता उच्चस्तरीय एक्सपर्ट कमिटी बैठक 28 ग्रेड पे नहीं सरकार को प्रस्ताव दिज्व जोटा कि आप देखिपुंट भल जिनस यहाँ आसी गोटे जिनस जहाँफल कि कौन हम ना माने 28 ग्रेड पे जो प्रस्ताव आपंकर दिज्व बोली कहगला कि डेडलाइन यार आवश्यकता अच्छी 28 ग्रेड पे भी शिक्षक मैंने कम करेंगे बेसिक मूल स्तर 28 ग्रेड पे किंतु केबे सुधा जनवरी सुधा करेंगे कि तो से जिनसा एटलिस्ट एक्सपर्ट कमिटी जनातु सरकार जनातु ता माने नुहे जे करिबु 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 कहि वर्ष लास्ट गड़े ने सेटा लेट जस्टिस इज नॉट जस्टिस ठीक अच्छे तो देखा जाए कौन हो विषय में पुंखानुपुंख आलोचना कर सारी एंड नेक्स्ट रही आप देखिए आदर्श विद्यालय पदवी पूरण केबे आम कहूँ ना लेट जस्टिस जस्टिस नुहे अगस्ट मास गोटे रिक्रुटमेंट आसबार थिला अगस्ट मास आज जनवरी शेष होगा बसला पाखापाखि आप 6 मास बीतीगला किंतु सरकार निद भांगुनी राजनीतिकरण चरम सीमार बीजेडी सरकार प्रोजेक्ट आम इम्प्लीमेंट करूनी जदि करूँ आम हिसाब से करूँ ओडिया शिक्षक नियुक्ति देवु ता पुणी लाइब्रेरियन पद को उच्छेद करके निजस्व पद सृष्टि कर कौन असुविधा थिला तो ये सब कन्फ्यूजन सृष्टि कर सरकार जहाँफल कि नियुक्ति आपणकर संपूर्ण हो पारना यहाँ गोटे ठीक जिनस नुहे तो नेक्स्ट अपन देखिए शिक्षक नियुक्ति दाबी स्कूल फाटक ताला पकाई तहसिलदार लिखित प्रस्तुत पर आंदोलन प्रत्याहार होती तो थे चिंता करूँ आप विद्यालय शिक्षक ना
ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାହିଁ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନେ, ରାଜନୀତି କରୁଛେ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେନି ଅଦାଲତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଭଲ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ତାକୁ ବି କୋର୍ଟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏବଂ 26ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେଉଁ ଦିନ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହୁନି, ମାସକୁ ବୋଧେ 1.5 ମାସରେ ଥରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆଉ ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ବି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଛି ଯେ କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ ଅଭିଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ରିଡ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ଏଥର 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ଶେଷ ହବ ବସିଲା, ବଜେଟ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ନେବେ 50% ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସରିଗଲାଣି ସରକାର ତହବିଲରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର 3 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବଜେଟ୍ କଲେ ସରକାର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା କାମରେ, ଯେଉଁ କାମର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ ଏକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ତର୍ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ଟପିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର 31 ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜକୁ CHSEର ତାଗିଦ। ଏବଂ ତା ସହିତ 31 ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଛି, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଛି, ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଛି, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଅଛି, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଅଛି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ ଆସୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାରିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଦେଲେନି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ୟୁସି ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ତା'ର ଚିଠି, ପୁରୀ ଡିଓଙ୍କର ଚିଠି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖୁଥିଲେ, 72 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ହବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯିଏ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯିଏ, ହିସାବ ବି ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ପଇସା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ପରିସର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 5,000 6,000 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ପିଲା କମ୍ ଦର୍ଶାଇ, ସେଇ କାରଣରୁ ଅସାମାଜିକ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କାମରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସିନା ଏଇଟାକୁ ଅଯଥା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଟା ଦାମ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ତେଲ ଦାମ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ହୀନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇବ ଆନ୍ଧ୍ର, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ପିଲାମାନେ ସିନା 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲଗାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ନାଁରେ ମୋବାଇଲ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଚଲାଇବେ, ତାକୁ କିଏ ବୁଝିବ? ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଭିଭାବକ ନାଁ ରହିବ ବା ନିଜ ନାଁ ରହିକି ଯଦି ଅଧିକା ବୟସ ପକାଇ ଚଲାଇବେ, ତାପରେ କିଏ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ଆ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ରଖାଯିବ? ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି, ଗୁଜରାଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। କାହିଁକିନା ଗୁଜରାଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁରୋଧ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବାକୁ ଦାବି ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଉପରେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କମିଟିକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚିଛି ଫେବୃଆରୀ 16କୁ, କାହିଁକିନା CBSE ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିନାହିଁ। CBSE ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଚୋର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ କେମିତି? ସରି CBI, ମୁଁ CBSE କହିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯେଉଁଟା OSSEର ହେଇଥିଲା JEE, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଖସିଗଲେ। ତ ଏଠି ବି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ନ ହେଉ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କର 2500 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, 1800 ଟଙ୍କା ଥିଲେ 700 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ନିଲମ୍ବିତ କର, ଏଇ କଥାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କହୁଛି। ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପ ଶିକ୍ଷକ, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ମାନେ ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ବି ଯାଇକି
स्कूल हैरान हरकत करुँच तो ता लगी ओसेबा गोटे चिठी करथिला जे जदि कौन मीडिया जा चाहूँ स्कूल कैंपस देन आफ्टर 10 to 5 10 to 4 जाइपारे ता मझे जाकि पिला पाठपढ़ा डिस्टर्ब करें ना। ये चिठी मो पाखे भी थिला मु खोजी पाऊनी जदि आप क्या पाखे थी मत प्लीज सेंड करेंगे यदि आप देखुए। एंड चाकरी ना 3 लाख ठकई अभियुक्त गिरफ होती गाड़ी और सहित हाइकोर्ट राय पर पदोन्नति भित्ति में सहस्राधिक पदवी पूरण आशा उज्जवल होती हवा भी उचित। ता सहित लांच आरआई उपर देखुले आम ग्रामरक्षी मान भत्ता बढ़ी केभी प्रिंसिपल ना अभियोग जे अशालीन भाषा व्यवहार कर मत लगे केवी रे बहुत प्रोफेशनल माने जदि आम कहे साइकोलॉजी स्टूडेंट साइकोलॉजी कहे पिला मानू ठीक बिहेव कथा कहे मोस्ट ऑफ केस केवी रे ठीक भाव पालन हुए। तो जदि ये अभियोग आसू ताले आम आ कि अभियोग सत्याहित भी जांच हुआ दरकार हुए तो ये अधिकारी क्यों अधिकारी अंडर आवीर जी रही आपणकर कमिशनर थे अंडर आसुवे से जांच करेंगे और जनगणना 33 प्रश्न पचारे सरकार एथि ट्रेनिंग भी दिज्व सब टीचर मानू घर परिवार गाड़ी भली तथ्य देवे और अन्य तथ्य भी आपण सामना को आसो टैब्रे एथर ऑनलाइन सूचना रही। गुजरात मुख्यमंत्री को आपणकर केंद्र शिक्षा मंत्री चिठी गुजरात ओडिया स्कूल संख्या वृद्धि प्रस्ताव वृद्धि हवार द्वारा आपण पिला माने पाठपढ़ा सुविधा पाइबे तास शिक्षक नियुक्ति भी सृष्टि हे तास 16 वर्ष कम पिला सोशल मीडिया मान जहाँ देखुते डिजिटल शिक्षा द्वारा साकार हे उत्तर प्रदेश भविष्य उत्तर प्रदेश भविष्य साकार हम ओडिशा कहीं आप आडभटाइज करुँच यार पश्चातपटर उद्देश्य होशा लोक भुआ बुलेवा शिक्षा क्षेत्र में एवं सहित केमी हम क्रीडार विकास 55 खेल शिक्षक पदवी खाली पर्टिकुलर अंचल तो थे चिंता करूँ बहुत सारा आपणकर हिंदी थ्रू संस्कृत सब खाली अच्छे क्या तो पीईटी जॉइनिंग पर भी यदि खाली पड़ुची यार आवश्यकता रही नुआ रिक्रुटमेंट मैक्सिमम पोस्ट रिक्रुटमेंट आवश्यकता रही। तो ये रही आज कंप्लीट अपडेट जो आप शेयर कली आशा करी वीडियो कंप्लीट दे पार्छ हेल्पफुल देखा नेक्स्ट।